बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और दिन है इतवार का, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कल 27 दिसंबर सुहेल आफरीदी साहब ने जो एक्टिविटीज़ की। आप 7 वीडियोज़ चलते हुए देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ मनाजिर देख रहे हैं और आगे चल के मैं आपको वीडियोज़ दिखाता हूँ ऑडियोज़ के साथ, आवाज़ के साथ, जो नारे लग रहे हैं, जो लोगों के जज्बात हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि सुहेल आफरीदी साहब का ये दौरा इतना सक्सेसफुल होगा। मैं ये नहीं समझता था कि सुहेल आफरीदी नून लीग के इस जबर को, पंजाब हुकूमत के इस जबर को इस तरह से पूरी कुव्वत के साथ कुचल डालेंगे, जिस तरह से उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ इस सारे जबर को, फसाइयत को कुचल डाला है। और उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं। अब आप देखना है कि वो लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में गए हैं, अंदरून बाज़ार में गए हैं, फिर वो मियाँ नवाज शरीफ के हल्के में गए हैं, वो ऐसे एरियाज़ में गए हैं जिनकी सिंबॉलिक बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब आप देखें ना, लाहौर की जिन गलियों में, जिन बाज़ारों में गए हैं, सिर्फ लाहौर के लोग नहीं, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, बल्कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड। मुझे रात कॉल आई, मंजर अरशद साहब हैं न्यू जर्सी में, इतने एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे सारा बताया कि सुहेल आफरीदी फ़लाँ जगह से गुज़र रहे थे और फ़लाँ जगह के सामने फ़लाँ एक मारूफ जगह है और उसके साथ एक गली है, वहाँ हमारा घर होता था, और बड़े एक्साइटेड थे। मैंने आपको बताया ना कि सुहेल आफरीदी साहब ने इन पिछले 2 दिन की एक्टिविटीज़, और आज भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, आज देखते हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इन 2 दिन की एक्टिविटीज़ ने उन्होंने लोगों को ऐसा, जहाँ भी कोई बैठा है, ऐसी एक उम्मीद दिला दी है कि नहीं, अभी भी मतलब लोग निकल सकते हैं। वो जो एक है ना, वो जो एक मायूसी थी पंजाब के अंदर, तो अब आप देखें कि पंजाब के अंदर आप तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ देखते हैं तो उनके जो मुरझाए चेहरे थे वो खिल उठे। और वाज़ेह तौर पर पंजाब में, लाहौर में नज़र आया है कि इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, और पता चल रहा है कि इमरान खान साहब का सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। देखें, लाहौर वो शहर है जिस पे शरीफ ख़ानदान ने पंजाब का 70-80% बजट लाहौर पर खर्च किया, और लाहौर पे खर्च करके और फिर जाके पूरे पंजाब में जाकर कहते थे कि जिसने तरक्की देखनी है वो लाहौर आकर और तरक्की देखे, और लाहौर को के सारा कुछ लाहौर में बना के, और लाहौर के अंदर आप देख लें, स्मोक की इश्यूज़ देख लें आप, दरख्तों का कत्लेआम किया गया, ग्रीनरी बची नहीं है, और लाहौर जो है वो इस वक्त कितनी वहाँ पे स्मोग और ये सारी फ़ज़ाई आलूदगी और ये चीज़ें कितनी ज़्यादा उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो इनका ना शुरू से एक लाहौर के साथ इनका ये था कि लाहौर बस हमारा मजबूत रहना चाहिए, मजबूत लाहौर हमारा बड़ा तगड़ा रहना चाहिए, लाहौर पता चलना चाहिए कि शरीफ ख़ानदान का है, जिधर जाएँ जनाब लोग आगे निकल आएँ। और भाई अब आप पे मरीम नवाज साहबा पे दबाव है, निकलें, मियाँ साहब को निकालें, मियाँ नवाज शरीफ निकलें, जाएं मियाँ नवाज शरीफ ग्वाल मंडी, जाएं मियाँ साहब लाहौर के, मुझे और अंदरून लाहौर के उन जगहों के नाम नहीं आते जहाँ जहाँ सुहेल आफरीदी गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर जाएं, और जितने लोग सुहेल आफरीदी के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उससे 5 गुना ज़्यादा लोग निकलें, पता चले कि मियाँ साहब आज भी जनाब पॉपुलर हैं। जिस तरह से हिला के रख दिया सुहेल आफरीदी ने, और जिस तरह से पूरी ताकत के साथ उसने इस जबर को कुचला है, मियाँ साहब जाके बताएं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज भी हमारा किला मजबूत है, आज भी लाहौर हमारा है। देखें कितने लोग निकले, पता लगे ना। मरीम नवाज साहबा जाएं, बताएं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। देखें, बात यह है कि इमरान खान तो खौफ की अलामत था और है, और इनके लिए रहेगा, इसलिए ये इमरान खान को रिहा नहीं होने देते, इमरान खान की मुलाकात तक से डरते हैं कि इमरान खान से बहने ना मिलें, इमरान खान की तस्वीर से डरते हैं, इसलिए उनको किसी अदालत में ऑनलाइन पेश नहीं किया जाता, ऑनलाइन भी पेश नहीं किया जाता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे, और वो भी इसलिए इनको पेश करना पड़ गया था कि बेंच में 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने पोजीशन ले ली थी कि जी उनको बिल्कुल उनको वीडियो लिंक के जरिए आने दें, तो वरना तो उससे भी ये घबराते थे। एक बार सिर्फ इमरान खान की एक तस्वीर बाहर आई है आज तक, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं आया। और हाँ, अडयाला के अंदर से एक तस्वीर आई थी जिसमें अबू ज़र सलमान न्याजी भी और शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें खड़े हुए साथ नज़र आ रहे थे। तो नून लीग के जो नून लीग का कैंप है उसमें वाज़ेह तौर पर इस वक्त खौफ व हिरास है, और अब पीटीआई पे भी बड़ा, पीटीआई की पंजाब की लीडरशिप पे बड़ा एक दबाव बढ़ गया है, उन पे भी जितना नून लीग के ऊपर बढ़ा है उतना ही पीटीआई की पंजाब की क़यादत के ऊपर बढ़ गया है।
کہ جناب آپ بھی اب ہمت کریں، جو آپ کو سہیل آفریدی صاحب نے جس طرح سے مومنٹم بنا کے دے دیا، اب آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ نون لیگ تو پہلے ہی بیک فٹ پہ ہے، نون لیگ نے کون سے حربے نہیں اپنائے، لیکن ان کے تمام حربے سہیل آفریدی صاحب نے ناکام بنائے ہیں، اور وہ پنجاب میں داخل ہونے سے لے کے اور اب تک وہ لاہور میں ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کو جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزاحمت تو ایک چھوٹا لفظ ہے، مطلب فستائیت کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہمت ہے ویسے سہیل آفریدی صاحب کی جو ٹیم ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں عارف خٹک کو کہ وہ اس وقت بہت پریشان نظر آتے تھے اور بہت ایکٹیو نظر آتے تھے جب سہیل آفریدی جو ہے وہ گاڑی سے اترتے تھے اور لوگوں کو مل رہے ہوتے تھے، گاڑی سے اتر کے عوام میں آ جاتے تھے، لوگوں میں آ جاتے تھے، شہریوں میں آ جاتے تھے، اور ان کو آپ ویڈیوز میں دیکھیں، آپ کو بہت اپسیٹ اس دوران عارف خٹک نظر آتے ہیں۔ عارف خٹک بڑے جانثار ہیں عمران خان صاحب کے۔ جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی اور ان کا آپریٹ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی آپریشن تھیٹر کے باہر وہ کھڑے تھے، اور ان کے کپڑوں پہ جو ہے وہ بلڈ لگا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اٹھا کر لے کر آئے تھے۔ تو عارف خٹک جو ہے وہ آج کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ویسے جو سی ایس او ہیں وہ ظہور آفریدی ہیں، وہ بھی بہت ہی زیادہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں جب سہیل آفریدی صاحب دروازہ کھول کے باہر نکلتے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جب کرک جا رہے تھے اس وقت بھی بہت ان کی سیکیورٹی ٹیم پریشان تھی کہ آپ ادھر حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ نے گاڑی سے نہیں نکلنا، اور ایک جگہ تو انہوں نے زبردستی ان کو روکا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، لیکن جب اس سے اگلے اسٹاپ پہ پہنچے تو کیونکہ وہ شفیع جان وہاں پہ ٹھہرے تھے لوگوں کے ساتھ، تو پھر سہیل آفریدی نکلے اور انہوں نے کہا میرا ایم پی اے کھڑا ہے، میں کیسے گاڑی میں بیٹھ سکتا ہوں۔ تو وہ اس طرح کے ہیں، تو بڑی جرأت اور بڑی انہوں نے بہادری اور بڑی انہوں نے دلیری دکھائی ہے، یہاں تک کہ جو ناقدین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ سہیل آفریدی نے کیا کر دیا۔ تو لہٰذا اس وقت انہوں نے مومنٹم بنا دیا ہے، ہر طرف ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پھر جس طرح سے وہ زمان پارک میں گئے، اور زمان پارک میں جس طرح سے وہ گئے ہیں، اس سے جو ویڈیوز آئی ہیں، جو مناظر، جو فوٹیجز، بڑی جان ڈال دی انہوں نے پنجاب کی سیاست میں۔ لاہور کی جو روایتی سیاست ہے، جس طرح سے لاہور کے کلچر ہے، وہ بڑے سالوں بعد ہمیں دیکھنے کو جو ہے وہ ملا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے آپ ایونٹس دیکھ لیں، اور سہیل آفریدی صاحب کے 2 دن کے ایونٹس دیکھ لیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر مریم نواز صاحبہ نے پتہ نہیں اب 10 ارب اس پہ لگا ہے، 15 ارب لگا ہے، 20 ارب لگا ہے، 8 فروری سے لے کے اب تک ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر وہ جو ہمارے دوست شفقت علی قریشی کہتے ہیں نا کہ رندہ پھیر دیا، انہوں نے رندہ پھیر دیا ان ساری کی ساری ایکٹیویٹیز پر سہیل آفریدی صاحب نے۔ جس طرح سے نا دیکھیں، آپ ابھی یہ ویڈیو ساتھ چل بھی رہی ہے، یہاں بھی آپ کو کچھ مناظر نظر آ رہے ہوں گے، آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور خاص طور پہ میں آپ کو جو آگے ویڈیوز پلے کر رہا ہوں اس میں اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو آپ علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو سنیں گے، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی سنیں گے، نورین نیازی صاحبہ جو حسان نیازی کی بہادر والدہ ہیں، ان کی آپ گفتگو سنیں گے، آپ نعرے دیکھیں گے، آپ زمان پارک کے اندر بچوں کے نعرے دیکھیں گے، پھر آپ نے ان ویڈیوز میں ایک چیز دیکھنی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں چمک آپ نے دیکھنی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں امید دیکھنی ہے، لوگوں کا جوش جذبہ اور ولولہ آپ نے دیکھنا ہے، لوگوں کو بس آپ نے صرف ان کے اوپر دیکھیں کہ ان کا جوش کیا تھا، جذبہ کیا تھا، ان کی بہادری آپ دیکھیں، اور ان کی سہیل آفریدی کے لیے جو ان کی ایک والہانہ محبت تھی وہ آپ دیکھیں، اور کتنی ان کو جو ہے وہ سہیل آفریدی سے توقعات ہیں، لاہور کے لوگوں کو بھی وہ آپ دیکھ لیں گے، اور وہ لاہور کے لوگوں کو ظاہر توقعات عمران خان کی رہائی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی اور ان چیزوں کے لیے۔ تو بہت سی آپ کچھ اہم جو سہیل آفریدی صاحب کے پیغامات اور بیانات ہیں وہ بھی آپ آگے سنیں گے، اور پہلے آپ اب یہ ویڈیوز دیکھیے جن ویڈیوز میں آپ کو نعرے نظر آئیں گے، سہیل آفریدی نعرے لگوا رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اور ان کی طرف بس آپ لوگوں کا دیکھیں گے، ان کی طرف وہ جو لوگوں کی ایک والہانہ محبت، اور ان کی طرف جس طرح سے کھنچے چلے آ رہے تھے لوگ، جیسے مقناطیس کسی چیز کو کھینچتا ہے، تو وہ آپ ذرا دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور کس کا ہے، لاہور شریف خاندان کا ہے یا لاہور عمران خان کا ہے۔ اور سہیل آفریدی نے کہا کہ لوگ اگر پنجاب کے لوگ مجھ پہ محبت نچھاور کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں، اور عمران خان قومی وحدت کی علامت ہے۔ اب ذرا آپ ویڈیوز میں آڈیو سنیے، نعرے سنیے، جذبات دیکھیے، سہیل آفریدی کی بہادری دیکھیے، اور عمران خان کی بہنوں کی گفتگو سنیے، کچھ اور جو اہم جو پوائنٹس ہیں سہیل آفریدی صاحب نے جو خود اپنی زبان سے بیان کیے ہیں وہ سنیے۔
لٹکائے گا جب ہوش ٹھکانے آئے گا، جب خان باہر آئے گا جب ہوش ٹھکانے آئے گا، جب خان باہر آئے گا جب ہوش ٹھکانے آئے گا، چوک میں لٹکائے گا جب ہوش ٹھکانے آئے گا، جب پارلیمنٹ میں جائے گا جب ہوش ٹھکانے آئے گا، ارے سرفراشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے اور وہ روپ لگے گی آزادی، گولی بھی چلے گی آزادی، سینوں پہ لگے گی آزادی، کیا پھر بھی کہو گے آزادی، کیا پھر بھی کہو گے آزادی، کیا پھر بھی لڑو گے آزادی، کیا پھر بھی لڑو گے آزادی، جب ٹھان لیا ہے آزادی بے ڈرنا کیا ہے آزادی، جب ٹھان لیا ہے آزادی بے ڈرنا کیا ہے آزادی، کردار بھی سن لے آزادی، اغیار بھی سن لے آزادی، مریم 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 بھی سن لے آزادی، نواز بھی سن لے آزادی، شہباز۔ جی آپ یہ لاہور کا یہ سمندر دیکھ سکتے ہیں، عوام کا جمع کبیر دیکھ سکتے ہیں، عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ موجود ہے اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ویلکم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پیچھے تک دیکھیں یہ صورتحال ہے جی لاہور کی، آج لاہوریوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ لاہور کی صورتحال ہے اور آج پورے لاہور میں دفعہ گرفتاریاں، لاٹھیاں، گولیاں سب بڑھ چکا ہے۔ یہ زندہ دل لاہور صرف عمران خان کا ہے۔ ہم ہٹیں گے نہیں، ہم اس سہیل افریدی کے ساتھ ہے اور جب تک یہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لاہور کی سڑکوں پہ دفعہ 804 نافذ، ہر طرف عوام ہی عوام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا قافلہ اس ٹائم لاہور کی سڑکوں پہ۔ آپ یہ پیچھے مناظر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ یہاں پہ لاہور لنڈا بازار میں اس ٹائم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس ٹائم لاہور کی سڑکوں پہ موجود ہیں۔ ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آمد سے قبل لائٹس بند کر دی، وزیر اعلیٰ خیبر بند کروا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں عظما خان صاحبہ ہے، یہاں نورین حنم نیازی صاحبہ موجود ہے اور یہاں یہ علیمہ خان بھی موجود ہے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ زندہ ہے یہ تیری صورت، زندہ ہے برکر کی صورت، زندہ ہے برکر کی صورت، زندہ ہے عمران کی صورت، زندہ ہے عمران کی صورت، زندہ ہے کپتان کی صورت، زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے کوئی آکے دیکھے، زندہ ہے آسما کے دیکھے، زندہ ہے جو جان گیا ہے، زندہ ہے وہ مان گیا ہے، زندہ ہے وہ مان گیا ہے، زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے
जिंदा है, अय्यूब से पूछो जिंदा है, सिया से पूछो जिंदा है, परवेज से पूछो जिंदा है, परवेज से पूछो जिंदा है, परवेज से पूछो जिंदा है मुज़म्मिल जिंदा है मुज़म्मिल जिंदा है, बच्चों की सूरत जिंदा है, बच्चों की सूरत जिंदा है, बहनों की सूरत जिंदा है, बहनों की सूरत जिंदा है, सुहेल की सूरत जिंदा है, तलबा की सूरत जिंदा है, परकर की सूरत जिंदा है, परकर की सूरत जिंदा है, परकर की सूरत जिंदा है, जिंदा है मुज़म्मिल जिंदा है मुज़म्मिल जिंदा है, सुहेल लाया है खाना आएगा, सुहेल लाया है खाना आएगा, सुहेल लाया है खाना आएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये लाहौर की गलियां हैं और अवामी सीएम सुहेल आफरीदी इस टाइम अवाम के दरमियान मौजूद है और इमरान खान जिंदाबाद और हकीकी वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं। ये है असली अवाम की ताकत। और मुनज़्ज़म तंजीम जो है वार्ड लेवल तक होगी, उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने तैयारी पकड़ो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी, सिर्फ इतना कहना है कि बिलाखिर पाकिस्तानी कौम को, पीटीआई के खानदान को सुहेल खान आफरीदी के वजूद में इमरान खान की झलक नजर आई है। यही वजह है मैं इसका गवाह हूँ। कल लाहौर की सड़कों पे जो जोश जो वलवला मैंने देखा, जिस तरह सुहेल खान से लाहौर के अवाम ने मोहब्बत का इजहार किया है, वो इस बात का सबूत है कि सुहेल खान आफरीदी को पाकिस्तानी कौम का भरपूर एतमाद हासिल है। सुहेल खान आप वो लीडर हैं जिसका इंतखाब इमरान खान ने खुद किया है। इमरान खान ने जो जिम्मेदारी आपको दी है, आप उसको उठाने के भरपूर तरीके से काबिल हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ गला मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मुल्क में तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में ना कानून है, ना इंसाफ है, ना जमहूरियत है। हमारा वोट लूटा गया। आज पार्लियामान रूह के बगैर है, अदालतें रूह के बगैर है। इस वस्तायत का मुकाबला हमें सड़कों पे ही करना होगा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर फतह पाएंगे। आपको खान साहब ने क़यादत दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। काबिल एहतराम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी, काबिल एहतराम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, अमार भाई और यहाँ पे बैठे अजीज नौजवानों, छोटी बात करूंगा, सीएम साहब आपसे बात करेंगे। हकीकी आजादी का जो अलम इमरान खान ने इस कौम के लिए, इस कौम के नौजवानों के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए बुलंद किया है, अपनी अजीज और शहाना जिंदगी दांव पे डाल के 27 माह से जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। उनकी गैर सियासी वाइफ जो कि कैद के अंदर सिर्फ इसलिए है कि वो इमरान खान के लिए कमजोरी नहीं बन रही, उनके खानदान के ऊपर फिस्तायत हो रही है और मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को हकीकी तरीके से आजाद कराना है।
اس کے لیے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری آپ میں سے ایک نوجوان کو دی ہے، جو آپ سے ہو کے تربیت لے کے ایم پی اے بنا، وزیر بنا، اور قائد محترم عمران خان نے ذمہ داری دی وزیر اعلیٰ بنا۔ آج ان کو ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرے۔ دا موومنٹ ان کو رسپانسبلٹی دی گئی، 1 گھنٹے کے اندر وہ F6 اسلام آباد پہنچا، اگلے دن وہ پشاور کے اندر خیبر، اور پھر ڈائریکٹ لاہور۔ ساتھیوں، آپ لوگوں نے عمران خان کو مایوس نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے پنجاب جاگ چکا ہے، ریسیپشن، چکری پہ ریسیپشن، بیڑا پہ ریسیپشن، سکیکی پہ ریسیپشن، اور اس کے بعد لاہور کے اندر جس طریقے سے نوجوان دکھے، مجھے امید ہے کہ عمران خان کی یہ تحریک، یہ اسٹریٹ موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل آپ نے ہمارے ساتھ کیا، غنڈہ گردی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی 100 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کی استقامت کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ زمان باغ ایک لمبے سے بعد آپ پہنچے، کتنی خوشی ہے اور کیا کہیں گے؟ وہی گراؤنڈ ہے جہاں کبھی کیمپ لگے ہوتے تھے، اور آپ کی ویڈیوز یہاں سونے کی ویڈیوز بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ اپنی چاری جہاں پر آپ شیلنگ میں جو ہے سامنا کر رہے ہیں، وہ یہ پیچھے گلی میں ہم کھڑے تھے، جو یہ قابض حکومت جو آج بھی پنجاب پر قابض ہے اور جعلی طریقے سے آئی ہوئی ہیں، انہوں نے حملہ کیا تھا میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے گھر پر، اور جو ہے ان کے گھر رینجرز والے، پولیس والے اور اپنے خنڈے بھیجے تھے۔ تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، وہ اس وقت کی ہے۔ آج بہت خوشی ہو رہی ہے، زمان پار کا بہت عرصے بعد آئے ہیں یہاں پر۔ ہم نے اپنے لیڈر، اپنے قائد کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں دی ہیں اور ساری رات جاگے ہیں۔ ابھی تھوڑی خوشی ہے کیونکہ اکیلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر میرا قائد جلد ہمارے ساتھ ہوگا، اور پھر جب آئیں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ سر مجھے بتائیے گا کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور نے دعویٰ کیا تھا کہ 90 دن میں خان صاحب کی رہائی ہوگی، آپ کتنے دن کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور جو میرے لیڈر میرے قائد کا فرمان ہے کہ آپ نے جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑنی ہے، تو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کو انشاءاللہ تعالی میں پیک پر لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد جو حکم میرے لیڈر کا ہوگا اس پر منوانا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو اپنے لیڈر کو ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ سہیل صاحب، مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سارے حالات بھی فیس کیے، دوسری جانب مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مذاکرات کون کرنا چاہ رہا ہے؟ کون دعوت دے رہا ہے مذاکرات کی؟ جو جعلی وزیر اعظم پرسوں کہہ رہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، تو آپ کل سے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، 4.5 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندے کے ساتھ، جو پورے پاکستان میں واحد الیکٹڈ گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے ساتھ یہ کیا رویہ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ چکری انٹرچینج پر انہوں نے ہمیں روکا، ہماری وہاں پر بے عزتی کی، وہاں ہمارے پارلیمنٹرین کو ہراساں کیا۔ یہاں پر پنجاب اسمبلی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ تو طاقت کے نشے میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ اگر پاکستان کو چاہے تو 50 ٹکڑے بھی کر دے، لیکن صرف ان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہو۔ یہ لوگ کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص تھے ہی نہیں، یہ مذاکرات کریں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید تباہ ہو، یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا پاکستان کے لیے، وہ PIA بیچ کر بیٹھا ہوا ہے، اور OLX پر پراڈو بھی اتنے پیسوں میں نہیں ملتی جتنے پر یہ PIA بیچ رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اقتدار میں رہیں، پاکستان کا چاہے کچھ بھی ہو، ان کو کوئی فکر نہیں پڑتی۔ ان کے اس قدم سے جو انہوں نے کل اٹھایا ہے، انہوں نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش کر چکا ہے۔ مجھے میری بات سنیں، یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش کر چکا ہے جو رویہ ان کا کل رہا ہے، یہ ہم کبھی بھولیں گے؟ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ خیبر پختونخوا ہے، جعلی طریقے سے یہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اس منصب کی تکریم کے لیے میں ان کو پروٹوکول دوں گا، کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں۔ صاحب آپ بتائیں، یہاں ایک لمبے عرصے کے بعد یہ رونق بحال ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آپ کے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ بیچارے اتنے ڈرے ہوئے اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں خواتین اور بچے آ رہے ہیں، اور ان کو انہوں نے تینوں جو سڑکیں پاک کے اندر آتی ہیں ہمارے زمان پاک میں، وہ ساری بند کر دی۔ یہ بچوں کو روک رہے ہیں، یہ عورتوں کو روک رہے ہیں، یہ نہیں روک سکیں گے۔ یہ انشاءاللہ یہ زمان پاک میں بھی صرف آج جو سہیل افریدی آج آئے ہیں، جیسے یہ سارے آسرین کی فیملیز کو مل رہے ہیں، آج یہاں پہ بھی آ رہے تھے، کہیں پہ یہ نہیں ہوا جو انہوں نے آ کے زمان پاک میں کیا۔ یہاں ساری سڑکیں بند کر دی، میری بات سنو، اور آپ مان رہے ہیں، مطلب آپ مان رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں،
इन्होंने सारी सड़कें बंद की, मेरे गेट के आगे पुलिस बैठाई हुई थी। इनका ख्याल है कि ये डराएंगे, हम नहीं इनसे डर रहे हैं। और ये बस इनको डर किससे लग रहा है? आवाम से। क्योंकि सड़कें क्यों बंद की हुई? इन्होंने यहाँ सारे रास्ते क्यों बंद किए? इन्होंने सिर्फ पुलिस नहीं खड़ी की हुई, अब इनका नया सिस्टम है कि उसके आगे जाली के गेट खड़े कर देते हैं। जाली के गेट, उसके आगे पुलिस खड़ी होती है। ये तो आपने आज ज़मान पाक को एक जेल बना दिया, पूरे ज़मान पाक को। सब जगह जालियां लगाकर इन्होंने आज ज़मान पाक को, हमारी सारी फैमिली जितने लोग यहाँ रहते हैं, एक जेल बना दिया। ना कोई अंदर आने का मसला, बाहर जाने का मसला। लेकिन फिक्र ना करें, सुहेल अफरीदी कह चुके हैं और महमूद अचकज़ई भी कह चुके हैं और अल्लामा नासिर भी कह चुके हैं। वो आगे ज़मान पाक में इंशाल्लाह जब थोड़े दिन बैठेंगे, हम देखते हैं, ये देखेंगे। देखिए, अब जब इनके साथ पुलिस होती है, वो भी यूनिफॉर्म पुलिस है जो इनके साथ है। वो पाकिस्तान की पुलिस है, जैसे पंजाब की पुलिस है, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। ये कैसे हो सकता है कि पंजाब पुलिस उनके ऊपर हावी हो जाए? जो सिक्योरिटी की डिटेल होती है वो प्रोटोकॉल के लिहाज से ज्यादा सीनियर होती है, ये जो सड़क पे पुलिस खड़ी होती है। तो ये सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ये खौफजदा है। और इंशाल्लाह ज़मान पाक जब आगे यहाँ पे, ये भी शुरुआत है, ये सड़क पे जो निकल रहे हैं, ये रोक नहीं सकेंगे। यहाँ लोग कितने बैरियर लगाएंगे, पूरा लाहौर बंद करना पड़ेगा इनको। और लाहौर याद रखें, जब लाहौर खड़ा होता है ना, आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और ये इंशाल्लाह लाहौर अनकरीब खड़ा होने वाला है। ये कहा गया है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से लेकर जो मुतालबात हैं, उनके अलावा मुज़ाकरात होंगी क्या? मुझे मुज़ाकरात, देखिए आप छोड़ें, आप जान के इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप 4-5 को दिया गया ये टास्क, यही सवाल पूछो। नहीं, एक आपको यही सवाल दिया गया कि बारी बारी एक सवाल पूछो। मुज़ाकरात की कब बात होती है? जब सड़क पे निकलने की बात होती है। जब इमरान खान ने पिछली दफा कह के भेजा, और पता है किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये इतने डरपोक है। ये औरतों से अब क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन अंदर गई है पिछले 2 महीने में, सिर्फ मेरी बहन जा सकी है उनसे मुलाकात करने। अब वो कहते हैं वो ये गैर सियासी है, तो उनका पैगाम जो मर्जी आ जाए। सियासी किसको कहते हैं? चोर बाजारी को सियासी कह रहे हैं? किस चीज को सियासी कहते हैं पाकिस्तान में? देखिए, जो मेरी बहन को मेरे भाई ने पैगाम दिया, मेरे भाई ने जो पैगाम इनको दिया, वो उन्होंने आकर उसी तरह सुना दिया। अब वो कहना शुरू कर दो कि जो अब सियासी लोग मिलेंगे तो असली पैगाम आएगा। नहीं, यही पैगाम है इमरान खान का। उन्होंने कह दिया कि आप सड़कों पे, सुहेल अफरीदी को आखिरी पैगाम लॉयर के हाथ आया था, सुहेल अफरीदी को तैयारी पकड़े और सड़कों पे हैं। अब सड़कों पे आएंगे, ये इमरान खान का आखिरी पैगाम है। उनको समझ आ गई है कि ना अदालतें काम कर रही हैं और ये 10 रेवड़ियों की तरह ये इस वक्त लोगों को कैद में डाल रहे हैं। आप मुझे बात करें कि ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? ये बात मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये जब लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये क्या बताना चाहते हैं कि आप अगर एक ही मुतालबा है इनका, जो मुझे समझ आई है, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ कि इमरान खान जेल में क्यों है। हमें कबूल कर लो, हमें बैठने दो, हमें कबूल कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ठीक है ना? यही कह रहे हैं ना? आप बताएं, क्या मुज़ाकरात में ये बात होनी है ना? वोट के डाके को मान लो ना, वोट की बात करना, हमने जो डाका डाल दिया, चोरी कर दिया, उसको कबूल करो। इमरान खान मुंह ना खोलना, बस हमें लूट मार करने दो, यही है ना? तो आप ये चाहते हैं इमरान खान करे? आज इमरान खान जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो ये नहीं कबूल कर रहे, और आप उसकी कदर करें और उसकी इज्जत करें। इज्जत करें इतने बड़े लीडर की। आप सारों का सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि ऐसा लीडर है आपके पास। इसलिए आइंदा फजूल किस्म के सवाल मेरे से ना करना, मैं जवाब नहीं आपको। अच्छा, वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि आज वो पहुंचे हैं और अगली दफा जब आएंगे अपने लीडर इमरान खान को साथ लेकर यहाँ अडियाला जेल से यहाँ ज़मान पाक आएंगे। उससे पहले भी आएंगे और ये यहाँ बैठेंगे और इंशाल्लाह बाकी भी सारे आके बैठेंगे। अब इसकी रौनकें इमरान खान की पहले बहाल होंगे, फिर इमरान खान इंशाल्लाह उसके बाद जरूर आएंगे। मैम, ये दोनों से सवाल है, काइंडली बताइएगा कि जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनका एक शिकवा है कि लाहौर की लीडरशिप जब भी एहतजाज की कॉल होती है या बाहर निकलने की बात होती है तो लीडरशिप गायब होती है। अगर आज 2 दिन की हम बात करें तो हमाद अजहर कहीं भी नजर नहीं आए, तो इस हवाले से काइंडली बता दीजिएगा कि वोटर को किस तरह के मजीद एतमाद में ले सकते हैं? ये तो आइए बताएंगे, हम तो खुद आ जाते हैं। देखिए, हम तो अवाम है, शुक्र है हम ना लीडरशिप है, नहीं वो चैलेंज किया गया है, हम ना लीडरशिप है, हम अवाम है। हम अवाम जहाँ पहुँचना हम पहुँच जाते हैं। लाहौर की लीडरशिप बाकी ये जवाब ये प्लीज बताइएगा। देखिए, जो 2-3 दिनों से मैं यहाँ पर जो जुल्म, फसाइयत और जबर देख रहा हूँ, जो लीडरशिप ने यहाँ पर मुझे किस्से सुनाए, जो कारकुनान ने किस्से सुनाए, जो हमारे पार्टी की औरतें हैं उन्होंने किस्से सुनाए, इनके जुल्म, जबर और फसाइयत। ज़मान पाक की ये रौनकें एक बड़े अरसे के बाद बहाल हुई हैं और यहाँ कारकुनान मौजूद हैं, क्या कहेंगी आप? ये मूवमेंट का आगाज हो गया और ये अब चल पड़ी है और इंशाल्लाह यहीं पे इमरान खान आएंगे बड़ी जल्दी, इस मूवमेंट के नतीजे में निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आगाज हो गया। साहब कह रहे हैं कि जल्दी इंशाल्लाह इमरान खान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आपने देखा कि कितनी खौफजदा हो गई पंजाब हुकूमत, पुलिस खड़ी है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, लोगों को मार रहे हैं, MPs को मारा है इन्होंने। इनकी इतनी जुर्रत है, ये इतनी
मुझे वो जब हमें डियाला में पुलिस बदतमीजी कर रही थी तो मुझे एक सिंध की खातून बैठी थी, उन्होंने कहा कभी सिंध में ये पुलिस ने नहीं किया जो पंजाब पुलिस का। अच्छा ये बताएं कि आज वज़ीर आला पहुंचे हैं और जिस तरह वो आए हैं लाहौर की सड़कों से होते हुए और यहाँ पहुँच के इमरान खान की बात की गई, कहा गया कि नेक्स्ट आऊँगा तो अपने लीडर को साथ लेकर आऊँगा, तो आप कितनी पुरुमीद हैं और आज का ये मंजर क्या कहेंगे आप? ये वही वज़ीर आला जो इमरान खान की सोच के मुताबिक है और इमरान खान के ही पीटीआई में बड़ा हुआ है, तो इस वज़ीर आला की वही सोच है। और ये इंशाल्लाह आप देखना, ये भी आज पहले 2 दिन गुजरे हैं ना तो ये इनके जहन ख़राब हो गए, ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे सुखेले हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द आएंगे, केसेस ख़त्म हो गए हैं, झूठे केसेस थे और इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। अवाम साथ है और ताकत अवाम की होती है और इस वक्त अवाम के ज़ोर से और ताकत से इमरान खान बड़ी जल्दी निकलेंगे। ठीक है, अवाम की ताकत से इमरान खान जो है वो बहुत जल्दी आएंगे। और यहाँ उस्मा खान साहबा जो है वो भी मौजूद है। उस्मा अब्बा अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मान पार्क में जो आज एक रौनक है, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह शुरुआत हो गई है, इंशाल्लाह खान साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लेके आएंगे उन्हें, इंशाल्लाह खान साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। झूठे केसेस, नाजायज हुकूमत ने नाजायज केसेस किए हुए, इंशाल्लाह सारे खत्म कर देंगे, इंशाल्लाह हम करवाएंगे। अच्छा वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगली दफ़ा आऊँगा तो अपने लीडर को साथ लेकर आऊँगा, इंशाल्लाह। नहीं उससे पहले भी आ सकते उससे पहले भी आ सकते हैं। नहीं अभी हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं ना, ये ना आखिरी दफा है। हाँ जी, ना डियाला में रुकेंगे, इनका ख्याल है कि डियाला में वहाँ भी हम मुसलसल करेंगे और यहाँ भी नहीं रुकेंगे। अब लाहौर पे तो लाहौर जाग गया, लाहौर जाग गया जी। आज ये हम यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद हैं और खान साहब जब से जेल में पहली दफ़ा यहाँ पे सारी लीडरशिप आ गई है और स्पेशली सारे KPK के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अपने पंजाब के सारे MPA सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आए, निकलें, ये डर का खौफ का ये बूथ तोड़ दें। ये हम मौजूद हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसी जगह पे खड़े हैं जो ज़मान पार्क ये खान साहब का घर साथ में। बिल्कुल हाँ, और यहाँ कभी एक वक्त में बड़ी फसाइयत यहाँ भी बहुत थी। आज वो ताले तोड़ दिए हम लोगों ने और हम वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और जल्द अपने लीडर इमरान खान को यहाँ लेकर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं खान साहब की मुकम्मल जो फैमिली है, उस्मा खान साहिबा, नूरीन खानम नियाजी, इसके अलावा अलीमा खान साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मीना खान भी मौजूद है। मीना खान बड़ी फाइट करते रहे हैं आप यहाँ पे, बहुत मेमोरीज हैं। ये जो पीछे वाली गली है, ठंडी गली जिसे कहा जाता है, और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आज आपके सोच है और जज्बात क्या हैं आपके? ये जहाँ से हम निकले, जब खान साहब के ऊपर और ज़मान पार्क के ऊपर अटैक था, सुबह से आनवर्ड हम यहाँ पे मुज़ाहमत करते रहे। उससे पहले माल रोड के ऊपर ये जो जगह है ना, अभी आपको पहचानी होगी, यहाँ पे हमारा बड़ा कैंप लगा था जी। वो जो नहर से जो निकलता है गली नंबर 1 वाला, वहाँ पे बैरियर के साथ हमारा पहला कैंप था। सारे रोजे, ईद की नमाज यहाँ पढ़ी है खान साहब के साथ। ये बताइए खान साहब को कब लेकर आ रहे हैं आप यहाँ? मतलब मैं बयान नहीं कर सकता ना अपनी फीलिंग, क्योंकि वो खान साहब का सारा वो है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से मैंने लाहौर के अंदर देखा है ना, उसके लिए क्रेज़, नौजवानों का क्रेज़, हम तो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब जल्द आ जाएंगे और हम चाहते हैं यहाँ पे भी मुलाकात हो, लेकिन खान साहब जब आएंगे तो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस डायरेक्ट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। प्राइम मिनिस्टर हाउस जाया जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये ज़मान पार्क है। शाहद साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। शाहद साहब, ये ज़मान पार्क और ये रौनकें, आप भी यूथ का हिस्सा रहे हैं, आप भी यहाँ पहुँचते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, यहाँ से हमारी बहुत यादें हैं और हमें याद है कि जब यहाँ पे खान साहब थे, यहाँ पे हमने उस टाइम पे मैं एक अदना सा वर्कर था और आज इमरान खान की बदौलत नौशहरा की अवाम ने मुझ पर एतमाद किया और मैं आज यहाँ पे दोबारा आया हूँ तो मैं MNA आया हूँ। तो मैं अपनी अवाम को ये बता दूँ कि मैं जब यहाँ पे पहले आया था, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ज़मान पार्क, मुझ समेत जितने भी मेरे दोस्त थे, तो मैं एक आम कारकुन था। मेरी यहाँ पे जो वज़ीर आला हैं वो भी एक काम करते हैं। बिल्कुल, हम सारे यहाँ पे जब आए थे तो हम कारकुन थे और खान साहब की बदौलत और मेरे अल्लाह की ज़ात का करम है कि आज हम सब, सुहेल साहब एज द चीफ मिनिस्टर आए हैं और हम एज MNA MPs बहुत से हमारे दोस्त हैं जो उस टाइम पे कारकुन थे और आज पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। खान साहब को लेकर कब आएंगे?
इंशाल्लाह बहुत जल्द या जब हम आए हैं तो ये उसी जो खान साहब के जो ऑर्डर्स हैं कि आप गलियों कूचों में लोगों को मोबिलाइज़ करें, तो सीएम साहब की आदत में हम यहाँ पे आए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारे तंजीम के दोस्त हैं, तो इंशाल्लाह जिस तरह ये तहरीक आगे जाएगी तो ये तहरीक आगे जाने का मकसद ये है कि ये खान साहब की रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें।